नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को मो तरफ शुभ सकाळ। आज दिनटी आपण मानक समस्त बहुत भलरे कटू। मोर दिनटी सका सबु उठिला बेले भगवान को पाखरु ही आरंभ हुए। मु आज ये भिडियो रे आपण मानक देखैबा को चाहूची जे आम घरे चलती भगवान पूजा आमे केमिति करू। आपण माने ए भिडियो रे आम सहित जोड़ी होकर रुहतु। ये भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु आ देखंतु आम घर केमती पूजा होची। आज सकाळु सकाळु दीदी गाधे पाधे पूजा घर को चली गले। जेमिति आमे प्रत्येक दिन राति सोई सकाळ को उठू सेमती आम घरे प्रत्येक दिन आमे भगवान को भल भाव राति सोई दे थाउ आ सकाळ को तांको उठे तांकर सेवा काम रे आमे लागी जाऊ। प्रथमे दीदी इठे भगवान को उठे देले। एपटे गोपाल भी अछंती तांको भी दीदी उठे देले। छोट पिलांकर सेवा जेमती करा जाए आम घरे गोपाल को मध्य सेमती आमे तांकर सेवा करू। छोट पिलांकर जत्न आमे जेमिति नौ ठीक गोपालंकर जत्न भी ठीक सेमती नौ। तांको उठे सकाळु तांको गोड़ हाथ चिपिबा माने बहुत भल लागे। एठी दीदी गोपाल को चिपी दौचंती। छोट पिलांकर सेवा जेमती करा जाए आम घरे गोपाल को मध्य सेमती आमे तांकर सेवा करू। छोट पिलांकर जत्न आमे जेमिति नौ ठीक गोपालंकर जत्न भी ठीक सेमती नौ। तांको उठे सकाळु तांको गोड़ हाथ चिपिबा माने बहुत भल लागे। एठी दीदी गोपाल को चिपी दौचंती। तापर दीदी एठी गोपाल को पानी पियाई देले। एबे दीदी भगवान को गाधे देबे। प्रथमे से हर पार्वती को गोटे थाली रे रखे तांको एबे गाधे देबे। तांको पानी रे गंगा पानी फूल चंदन चूहा कस्तूरी ए सब को दीदी भल भाव पानी रे पकई देले। वर्तमान आम भगवान गाधेबे। केबे एकुटिया निरोल रे बसिथिबा बेले आपण मानक मन को ए प्रश्न आसीछि कि ए मिछ माया संसार भीतर को भगवान आमको कहीं पठे आम इथे कौन करवा आमर कार्य कौन हवा दरकार। केबे ए प्रश्न निरोल बसिकी भाभी कि मु बहुत थर भावी किंतु आज पर्यंत ए प्रश्नर उत्तर पाइनि। किंतु हाँ एटा मु जानी ए मिछ माया संसार भीतर को आमको एथि पठा जाइछि आम पूर्व जन्मर किछि कर्म फल भोगिबा। जदि आमे ए जन्म रे किछि भल काम करिछु ना ताहले आमे मुक्ति पाई जिबा। तो भल काम आमे किमिति करिबा? सबु बेले भगवान कर पूजा करिबा, तांको सेवा रे दिन राति कटेइबा, तांको नाम जपिबा। ताहले जाके आमे मिछ माया संसार भीतर मुक्ति पाई जिबा। मते तो पूजा करने को बहुत भल लगे। आ सकाळु सकाळु उठी भगवान का सेवा करवा ए को भाग्य ठार भी कम नुहे। सकाळु उठी पूजा करने द्वारा मन को बहुत सारा शांति मिले, आत्मा को मध्य बहुत तृप्ति मिले। देखंतु एसबु मिछ माया संसार भितर एटा सत्य जे भगवान सृष्टि रे नियम रे उल्लंघन हुए नहीं। यही सत्यर दृढ़ हो जो व्यक्ति निजर जीवन निर्वाह करती से मानसिक सुस्थता को मध्य प्राप्त करती। आ छड़ा अन्य कौन से उपाय रे मनुष्य स्थिर हो रही पारिबो नाही। भगवान का नाम दिन राति 24 घंटा जपिबा आम पाई निहाती आवश्यक जदि आमे मुक्ति पाइबा।
ତା ମାନେ ଖାଲି ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ତମର ସୁଖ ଚାଲିଛି ତମେ ଲାଇଫରେ ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭୁଲିଯିବ। ଏଇଟା ଜମା ବି ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ମାଗିବ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ମାଗିବି ଯେ ମୋତେ ଏ ଜନ୍ମ ଆଉ କେବେ ବି ଦିଅ ନାହିଁ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଆଉ ଯଦିଓ ମୋର କୌଣସି ପାପର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଏମିତି କର୍ମ ଦିଅ ଯେମିତି ମୁଁ ମଣିଷଙ୍କର ସେବାରେ ଆସିପାରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବି। ମୋତେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଆଉ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେମିତି କର୍ମ ମୁଁ କରିବି ସେମିତି ଫଳ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇବି। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେହିପରି ଫଳ ବି ସେ ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମୋ ପାଖରୁ ସୁଖର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଖୁସି ଦେଇଛ ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ଦୁଃଖର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ସାଏରୀ। ତା କଥାରେ ଦୁନିଆ ଚାଲେ, ତା କଥାରେ ଦୁନିଆ ଚାଲେ, ତା ବିନା ନାହିଁ କିଏ। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଏ ଯିଏ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଏ ଯିଏ, ମୋ କାଳିଆ ସୁନାଟିଏ। ମୋର ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି, ଶରୀରକୁ ଯେପରି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନକୁ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ ଆମ ଘରର ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ପୂଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ଭଗବାନ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେଇଟା କେବଳ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ମାନେ ବହୁତ ନିମ୍ନ ଧରଣର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ମୋର ଶରଣକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଏମିତି ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଗପୁ ଗପୁ ବହୁତ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଗପି ଦେଲିଣି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ବି ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଜୀବନର କୌଣସି ବି ଆମେ ପାପ କରିଛୁ ନା, ତ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ଦିଦି ଏଠି ଆମର ଗୋପାଳଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗାଧେଇ ସଜେଇକି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲେ।
आपण माने जी भी मो वीडियो देखुथिबे तो कमेंट रे केबे भी जय जगन्नाथ लिखा को भूलिबेनी। मो वीडियोटी आपण मानू केमती लागिला आपण माने कमेंट रे जणेबे आ मो चैनल टाको प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मध्य कर देबे।